भुटान तथा वरपरको क्षेत्रमा गत राति परेको भीषण वर्षाको कारण एसियाली राजमार्ग 48 अन्तर्गत पीरपाडा नजिकै बग्ने गरेगेन्डा नदीमा पानीको बहाव अत्याधिक बढ्दा नदी किनारमा बनेको सडकको एक भाग बगिएको छ। यसले गर्दा नदीमाथि निर्मित पुल समेत गम्भीर रूपले जोखिममा परेको छ। डुवर्स क्षेत्रका विभिन्न भूभागहरू जलमग्न हुँदा हजारौं सवारी साधन अवरुद्ध भएका छन् र सर्वसाधारणको दैनिक जीवन कष्टकर बनेको छ। विशेष गरी भुटान सिमाना नजिकको तल्लो भेगमा पानी पसेको छ, जसको कारण स्थानीय संरचनाहरूमा व्यापक क्षति पुगेको छ। रातिको वर्षापछि नदीमा जलस्रोत तीव्र रूपमा वृद्धि हुँदा एसियाली राजमार्गसँग जोडिएको सडकको संरचना कमजोर हुँदै ठूलो हिस्सा भासिएको छ। हाल पुलको मुनिको माटो समेत बगिसकेको हुँदा यसको संरचनागत सुरक्षामा ठूलो प्रश्न उठेको छ। यसै कारण बिहानैदेखि राजमार्ग 48 मा भीषण ट्राफिक जाम उत्पन्न भएको छ, जसले गर्दा यात्रुहरू, पर्यटक तथा स्थानीय बासिन्दा घण्टौंसम्म बाटोमै अलपत्र परेका छन्। কি দেখলেন? এশিয়ান হাইওয়েতে অনেক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, অ্যাক্সিডেন্ট হচ্ছে, কি বলবেন? কি বলবো, এই হঠাৎ করে বৃষ্টি আসার জন্য এটা প্রতিবারই হয়, এটার কেন সুরাহা হয় না। এটা 2 বছর 1 বছর পর পর এই জায়গাটা তো ভাঙেই ভাঙে। তার মধ্যে এখন আজকে খুব দুঃখের বিষয় যে ব্রিজটাও ভেঙে গেছে। ব্রিজটা যেভাবে বসে গেছে এটা তো ভবিষ্যতে চলার মতো নেই। হ্যাঁ, তো লাইফলাইন একটা রাস্তা, লাইফলাইন রাস্তা। এটা আমাদের 7 স্টার আসাম, অরুণাচল সমেত ত্রিপুরা সমেত 7টা স্টেটকে আমাদের কভার করে। এটা খুব ভাইটাল, কিন্তু এটা কেন্দ্রীয় সরকারের, যদি এশিয়ান হাইওয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের আন্ডারে ইমিডিয়েট এটার একটা সুরাহা করা উচিত। আপনার নাম? জয়ন্ত পাল, বীরপাড়া। This program is brought to you by Dear Saптahik Lottery केवल 6 रुपैयाँमा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड रुपैयाँ। Dear Saптahik Lottery भाग्य बदलिने बाटो।